এদের ট্যালেন্ট দেখে আপনি হাসি থামাতে পারবেন না। তবে শর্ত হলো আপনি যদি মাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওতে লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিও ভালো লাগলে কমেন্টে বলে যাবেন। এই সময় কম, শুরু করো। নাম্বার 3। रुक जा सच। अबे रुक जा, तू जा दूर। अरे मैं एक मदद कर दोगी क्या यार? क्या? अरे यार इसमें ना मेरा तोता है, तोता। अरे उसको ना बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, वो बार बार भाग जाता है। उड़ना नहीं चाहिए। देखो ठीक है, नीचे बैठो, इधर बैठो, पकड़ लेना ठीक है। मैं देखो 3 तक गिनती गाऊंगा। 1 2 3। अरे ये क्या है? নাম্বার 2। हेलो होला हेलो। নাম্বার 1। ভাই বাগুন কত করে কেজি? ভাই 100 টাকা কেজি। ভাই কম নাই? না ভাই, রমজানের দিন এই কিনাই হচ্ছে। ধান কন কত করে কিনা? ভাই 20 টাকা কেন, আপনি 30 টাকা দেন।